യേശു വരുകില്ല, യേശു വരുകില്ല, നற்കരുണൈനാഥരാകാം അവനിൽ വരുകില്ല. യേശു വരുകില്ല, യേശു വരുകില്ല, അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ അവനിൽ വരുകില്ല. യേശു വരുകില്ല, യേശു വരുകില്ല, നற்കരുണൈനാഥരാകാം അവനിൽ വരുകില്ല. യേശു വരുകില്ല, യേശു വരുകില്ല, അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ അവനിൽ വരുകില്ല. நன்றி அப்பா. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும். உங்களுடைய ஆசீர் வேண்டும் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், வாலிப பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், முதியவர்களை ஆசீர்வதியும், விதவை பெண்களை ஆசீர்வதியும், முதியோரை ஆசீர்வதியும், ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. நற்கருணாதர் இயேசுவே, உங்களுடைய அருள் ஆசீர் எங்களுக்கு போதும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். எங்கள் வாழ்விலே வாரும், எங்க குடும்பத்துல வாரும், எங்க வீட்டுல வாரும், எங்கள் வாழ்வில வாரும். രാജാതിരാജൻ വരുകില്ല, ദൈവാതിദേവൻ വരുകില്ല. രാജാതിരാജൻ വരുകില്ല, ദൈവാതിദേവൻ വരുകില്ല. മരിയാളിൻ മൈന്ദൻ വരുകില്ല, ഹല്ലേലൂയ. മരിയാളിൻ മൈന്ദൻ വരുകില്ല, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. രാജാതിരാജൻ ഇവർതാനേ, ദേവാതിദേവൻ ഇവർതാനേ. രാജാതിരാജൻ ഇവർതാനേ, ദേവാതിദേവൻ ഇവർതാനേ. മരിയാളിൻ മൈന്ദൻ ഇവർതാനേ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ,